आम घरे जितेबाला गोटे छोट पिलाटे जन्म हुए तार भविष्य को लेकिन बापा माँ मैंने बहुत किसी स्वप्न देखी था। पिलाटी बड़ हेले ताकू बहुत पाठ पढ़ेबे, ताकू बड़ मनीषटे करेंगे, से जमी बड़ चाकरीटे कर लोकों सेवा कर बहुत सारा टंका कमेब, निजे सब खुशी रहा समस्त जमी खुशी रख। किंतु वर्तमान समय चाकरी समस्या तो देखुवे केते क्वेश्चन भाइराल हो तो केते जदि पोस्ट बाहर किसी कन्फ्यूजन से सरकार रखिदे पिला केस कर दौरान पुणी गड़ी जाऊँगी। तेणु चाकरी समस्या कथा न कहवा भल, बहुत पाठ पढ़ी भी दिन को दिन पिलामानंकर जो बेकारी समस्या बढ़िबारे लागिछि। किंतु वर्तमान समय मोर मत एया पिलाटी जितेबाला जन्म होउछि तार बापा माँ माने एया स्वप्न देखिबा दरकार, आ पिला को एया शिखिबा मध्ये दरकार जेमिति पिलाटी बड़ हेले गोटे बड़ नेता कि बड़ मंत्रीटे हो पारिबो। एकथा मु काहेकि कहूछि ना नेताटे मंत्रीटे हबा पई सेमिति कोनोसी शिक्षागत मानदंड एजे आसेनी कि एतिकी पाठ पढ़ितिले जाइकि जणे नेता कि जणे मंत्री हो पारिबो। ता सहित एबेका समय रे जदि जणे नेता कि मंत्री हो जाउछि खाली पुळा पुळा टंका से कमैबो, मासकु लक्षाधिक टंका से एबे कमै पारिबो। एकथा मु काहेकि कहूछि ए रिसेंटली आपण माने सुनिथिबे विधानसभा रे नेता मंत्री मानकर वर्धित दरमा बिल एक पारित होइछि, जो थे कि सेमानकर मासिक दरमा भत्ता पेंशन पाखापाखि 3 ରୁ 4 गुणा लेखाएं बढ़ी दि जाइछि। आउ बिना बाधारे सर्वसम्मति क्रमे एई बिल विधानसभा रे पारित होइछि। एणिकी विधायक माने मासको 3,45,000 टंका लेखाएं दरमा पाइबे। आउ सबुठु बड़ आश्चर्यर कथा एई जो वर्धित दरमा पिछला भाव में गत 2024 जून मासरू लागू हम। एतिकी सुनला पर आपण मानकु आश्चर्य लागुछि ना नहीं कहंतु। ए भितर एते दिन बीतीगलानी मु भी मध्य आश्चर्य लोक माने चुप कहीं, मीडिया चुप कहीं। देखो आज भिडियोटी समस्त बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। जदि ओडिशार जड़े आप बासिंदा, ओडिशार जदि जड़े भोटर भोट देकी जदि आप जनप्रतिनिधि को बाछि थांती, कौन नेता मंत्री को बाछि थांती, आज भिडियोटी को एजाएं देखिंट माने निश्चय शेष पर्यंत देखापी अनुरोध। आउ शेष जाए देखि सारा पर निश्चय निजर मत कमेंट रखिए। आम भिडियो जदि आपको ठीक लगे भिडियो को लाइक करके निश्चय व्हाट्सएप फेसबुक रे शेयर करके समस्त पाखे भिडियोटी को पहुंचाई अनुरोध। वर्तमान समय राजनीति आउ सेवा है ना, एणिकी लोकंकर सेवा मोटा अंकर दरमा मिलिबो। जेबेठु एक खबर आसिलानी भाविले बहुत दुख मध्य लागुची। बुद्धिजीवी महल रे ए बिल पारित हवा परठु ए बिल को बहुत नापसंद मध्य करूचंती। ए बिल को प्रत्याहार करि निया जाऊ, ता सहित ए बिल को निश्चय संशोधन करा जाऊ, एई भली दाबी मध्य उठुची। किंतु विधानसभा जेतेबेले चलीथिला बहुत सारा संगठन निजर दाबी नेकी उपस्थापना करूथिले। शिक्षक माने दरमा वृद्धिठु आरंभ करिकि तांकर अन्य दाबी थिला, अध्यापक मानकर दाबी थिला, अंगनवाड़ी कर्मी, पाचिका, ग्राम साथी, कृषक संगठन एभली बहुत सारा संगठन जाइथिले। तांकर दाबी प्रति सरकारंकर सेतरा दृष्टि गला नाही। किंतु एपटे मंत्री विधायक मानकर जो दरमा 3 गुणा 4 गुणा लेखाएं बढ़ी दिया गला। आ भाबिले सबुठु आश्चर्य लागे अन्य संगठन मानकर जेतेबेले किछि दाबी आसे से दाबी को लेकिन बहुत आलोचना पुनरालोचना हुए, ता परे जेकी गोटे बिल पारित हुए। किंतु जानिले आपण माने आश्चर्य हेबे मंत्री विधायक माने एते टंका एबेका समय रे पाउथवा सत्वे भी तांकर वर्धित दरमा भत्ता पेंशन बिल जेतेबेले आसिला, जो दिन आगत हैला बिना बाधारे सर्वसम्मति क्रमे ताको गृहीत मध्य करि निया गला। आउ सेही दिन ही अनिर्दिष्ट काल जाए विधानसभा को बंद कर दिया गला। आहुरी 18 दिन कार्य दिवस थिला, ता पूर्व ताको बंद कर दिया गला। काले ए बिल को लेकिन बोधुए जन असंतोष वृद्धि पाइबो। देखंतु जो मानको आमे विरोधी कहूचो एटलिस्ट विरोधी माने भी एई वर्धित दरमा को लेकिन से माने विरोध करि पारि थांते। किंतु जो दरमा बढ़िला विरोधी मानकर भी बढ़िला, आउ शासक दलर भी बढ़िला। तेणु किए काहेकि बा विरोध करिवो। सबुठ जदि भकुआ बनी गले ता होची साधारण जनता, जो माने कि निजर बहुमूल्य भोट देकी जो मानको जनप्रतिनिधि हिसाब रे बाछिथिले से माने एणिकी मोटा अंकर दरमा पाइबे। लोक प्रतिनिधि से माने लोकंकर सेवा पई तांको बछा जाईची लीडर हिसाब रे। किंतु मोटा अंकर जो दरमा भाबिले आश्चर्य लागुची। आम भारत वर्ष रे सबुठु बड़ जदि सेवा ता होची प्रशासनिक सेवा। जो माने प्रशासनिक अधिकारी आईएएस ऑफिसर सेमानकर शिक्षागत योग्यता अनुसार सेमानको एणिकी जेतिकी दरमा मिलुची ताठू अधिक एणिकी पाइबे को माने विधायक और मंत्री माने। गूगल ले टिके आपण माने सर्च करके भी देखिबे। ए बाबत रे मु निजे सर्च कला पर ही आपण मानकु कहूची 3,45,000 टंका लेखाएं मंत्री विधायक मानकु मिलिबो। बुद्धिजीवी माने प्रश्न मध्य करिसेंती को आधार से मानकु एते दरमा मिलिबो, तांकर शिक्षागत योग्यता कोन, प्रशासनिक अधिकारी ठु भी से माने कोन अधिक दरमा पाइबे। ता सहित आपण माने जानिथिबे भारत वर्ष रे आम ओडिसा गरीब राज्य तालिका रे रहिची। किंतु गरीब राज्य थिबा सत्ते आम भारत वर्ष रे जेते गुडाई भी राज्य रहिची सबुठु अधिक जदि दरमा दउथाय विधायक मंत्री मानकु ता होची आम ओडिसा राज्य। एई वर्धित दरमा परे भारत वर्ष रे सबुठु 1 नंबर राज्य हेई परिची ओडिसा। निश्चित बहुत बड़ खुशीर कथा ओडिसावासी पई। बीजेपी हो कि बीजेडी हो देखंतु सबु समान, गोटी मुद्रार दुईटी पार्श्व। लोक प्रतिनिधि से लोकों सेवा करने राजनीति को आसी। जदि आपण माने भाबुचंती भावना आपनकर भूल। दरमा कथा चलंतु एबे डिटेल्स कथा बा। एबेका समय से माने केते टंका पाउथले, केते टंका तांकर बढ़ी दिया गला, 3 गुणा 4 गुणा जो बढ़ी दिया गला ता कोन ठीक। वर्तमान समय जो निष्पत्ति निया जाईची आ द्वारा बजेट ऊपर कोन प्रभाव पड़िबो
ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦରମା ବଢ଼ାଗଲା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ରହିଛି। ଏପଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଆଲୋଚନା ପୁନରାଲୋଚନାରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେଇକି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ କରିଦିଆଗଲା, ତା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରମା, କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲା 3 ଗୁଣ। 2024 ଜୁନରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବେ 18 ମାସର ବକେୟା ଦରମା। ତେବେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ହାରରେ ଏବେ ଗତ 18 ମାସର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇବେ କେତେ ଲକ୍ଷ କି କେତେ କୋଟି ହେଉଛି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ 35,000 ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ 80,000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଯଦି ଦିନଟେ ପାଇଁ ବି କେହି ବିଧାୟକ ହେଉଛି ତାକୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଡ୍ କରାଗଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ିବ 3,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି। ମୃତ ବିଧାୟକଙ୍କର ପରିବାର ପାଇବେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆହୁରି ଆ ଉପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରମା ଭତ୍ତା ପେନ୍ସନ୍ ସବୁକିଛି ବଢ଼ିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କର ଏଣିକି ମାସିକ ଦରମା ଯେଉଁ 35,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ 90,000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଟା କେତେ ଗୁଣା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା। ଦୈନିକ ବୈଠକର ଭତ୍ତା 1500 ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ 3000 ତାକୁ କରିଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଆଜି ଜନପ୍ରତିନିଧି। ସେଇ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି କୌଣସି ବୈଠକ ବି କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକ ପିଛା ପୂର୍ବରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ବୈଠକ ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତା ବାଦ ଯାତାୟାତ ଭଡ଼ା ବି କିଲୋମିଟର ପିଛା ସେମାନଙ୍କୁ 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ 30ରୁ 35 ଟଙ୍କା ଏବେ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବହି ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଭତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସକୁ 2,000 ଥିଲା, ଏବେ ମାସକୁ 10,000। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନତାଙ୍କର ସେବା କେତେବେଳେ କରିବେ, ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଯିବେ, ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କେତେବେଳେ କରିବେ, ନା ଏପଟେ ବହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ କିଣିକି ପଢ଼ିବେ। ନିଜେ ଆପଣମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଥା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରର ଭତ୍ତା 5,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ତାକୁ ଏବେ 20,000 କରିଦିଆଯାଇଛି। 4 ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାସକୁ ଯଦି 20,000 ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଯେମିତି ସେମାନେ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଏଠି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ନିଜେ ବି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସକୁ 5,000 ଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ 20,000 କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଘରେ ରହିବେ ନା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ ନା ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ତା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ଟେଲିଫୋନ୍ ଭତ୍ତା। ଟେଲିଫୋନ୍ ଭତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ 15,000 ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏବେକା ସମୟରେ ମାସକୁ 15,000 ଟେଲିଫୋନ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଏ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ନେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତୁ, ଯେତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ମୋବାଇଲ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି 15,000 ଟଙ୍କାର ଟେଲିଫୋନ୍ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ତା ସହ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବାସ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଛି, କ୍ୱାର୍ଟର ଯଦି ପାଇନଥିବେ ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 1,000 ଥିଲା, 2,000 ଦୈନିକ। କ୍ୱାର୍ଟର ଯଦି ସେମାନେ ପାଇନଥିବେ ତାହେଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାସରେ 30 ଦୁଣେ 60,000 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆବାସ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜର ମତ ରଖିବେ। ମାସିକ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ସର୍ବନିମ୍ନ 15,000ରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, 80,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ପେନ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର ଦରମା କେତେ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେତେ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରମା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ମିଳିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରମା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ମିଳିବ। ବାଚସ୍ପତି ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଥିଲା। ତଳେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତାଙ୍କର ଦରମା ଭତ୍ତା କେତେ କ'ଣ ଥିଲା, କେତେ ବଢ଼ିଛି। ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ, ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରମା ଭତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଖୁସ୍। କେବଳ ଜନତା ହିଁ ଏବେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେଲା ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ତାହା ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆକୁ କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ପାସ୍ ହେଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଦେଖୁଥିବେ କାହାର କେତେ ଦରମା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର ବଢ଼ିଲା କେତେ ଟଙ୍କା, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। କାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାସିକ ଦରମା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଥିଲା ପୁରା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହିସାବରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, ସେଇ ଦରମା ବଢ଼ିବା ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଦରମା ବଢ଼ିବା ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ପୁନରାଲୋଚନା ହେଉଛି। ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ତା ପୁଣି ବି ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରମା ବଢ଼ିଲା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେଲା ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିନା ବାଧାରେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ବିନା ବାଧାରେ ଗୃହୀତ କାହିଁକି ବା ନ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଲା ଭଳିଆ ହିଁ ଦରମା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ାଯାଇଛି। 2.5ରୁ 3 ଗୁଣା, କେଉଁ ଜାଗାରେ 4 ଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଦରମା ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିରବ। କାହିଁକିନା ଦେଖୁଥିବେ, ଏବେ ଜନତା ବି କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେମାନେ ବାଛିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗରିବ ଚାଷୀଟେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦରମା ବଢ଼ୁନି। ଗରିବ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା କେମିତି କୋଉଠି କ'ଣ ବଢ଼ିଛି ତା ମଧ୍ୟ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ କହୁନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କର ଦରମା କଥା ଆସିଲା।
जोटा कि पूर्व कहली दैनिक बैठक भत्ता केते कोन थिला केते कोन मिलिबो यही सब रही जोटा कि दरमा हिसाब से बढ़ा जाइए सहित नूतन नियम को जोड़ा जाइए। एवं जदि गोटे दिन भी किए विधायक होची ताहले ताकू मध्य अप टू डेथ मृत्यु पर्यंत ताकू पेंशन मिलिबो एई भली दरमा भी बढ़ा जाइए। ता सहित देखंतु दरमा जेबेठु बढ़िलानी प्रत्येक दिन खबर कागज रे विधायक मानकर दरमा भत्ता वृद्धि प्रसंग को लेकिन बहुत सारा विवादीय खबर मध्य आसुची। ओडिशा भली गरीब राज्यर विधायक मानकर जी एते दरमा वृद्धि ताहा कौनसी बुद्धिजीवी महल रे काहाको हजम होनी कि ग्रहणीय हेउ नाही। ताकू नेकी भी बहुत पूर्वतन विधायक समाजसेवी आईनजीवी निज निजर मत सब रखिचंती जे ओडिशा भली गरीब राज्य रे केमिति एई भली गोटे बिल पारित हैला जोथरे कि विधायक माननको सबुठु अधिक दरमा मिलिबो। देखंतु आम भारत वर्ष रे जदि देखिबा प्रशासनिक सेवा अधिकारी बा जोमानको में आईएएस ऑफिसर कहूछु सेमानकर योग्यता अनुसार सेमाननको अधिक सबुठु दरमा दिया जाए। किंतु ए विधायक मानकर जदि देखिबा कोन योग्यता अछि तांको प्रशासनिक सेवा अधिकारी तुलना रे आहुरी अधिक काहेकि दरमा दिए जिवो बोली बहुत जण प्रश्न मध्य करिसेंती। आपण माने एठी देखि पारुथबे आपण मानकर भी मतामत कोन निश्चय ए बाबत रे आ ए प्रसंग उपरे मत रखिबे। एपटे देखंतु बाकी रही गले सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद बोध एमान कथा सरकार भूली जाइछंती। तांको दरमा भी बढ़ी दिया जाऊ मिनिमम 50,000 नहीं 50,000 कम हो जिवो। वीडियो देखि सारिबा परे परे पाखापाखि लक्षे टंका लेखाएं दरमा बढ़ी दिया जाऊ सेमानकर भी मन काहेकि कष्ट हबो। देखंतु जेतेबेले गोटे बिल आसे कोनोसे संगठन कथा देखिबा तांकर दाबी को नेकी जेतेबेले कोनोसे आसे ताकू पूर्ण करा जिवो कि नाही सेतेबेले गोटे कमिटी गठित हुए। सेही दाबी को नेकी आलोचना पुनरालोचना हुए। मिनिमम 7 रु 10 डेज परे ताकू बजेट को आखि आगे रखिकी ताको घोषणा करा जिवो कि नाही ताहा निष्पत्ति निया जाए। किंतु ए वर्धित दरमा जो मंत्री विधायक मानकर जो दिन आगत हैला ताकू नेकी कोनोसी खबर नथिला। जो दिन आगत हैला सेही दिन ही बिना बाधारे बिल पारित हो गला। एठी आपण बीजेपी को दोष दे परिबेनी उभय समस्ते समान। बीजेपी बीजेडी गोटे मुद्रार जानंतु दुईटी पार्श्व एटलिस्ट जो माने विरोधी दल अछंती सेमाने भी चाहिले एहा को उपरि परिथांते किंतु काहे किबा करिवे। एठी तो समस्तंकर लाभ शासक दलर भी लाभ जे ऑपोजिशन पार्टी रहिछि तार भी लाभ। तेणु समस्ते एथिरे जेहेतु लाभान्वित हेबे काहारी एथिरे कोनोसी भी कन्फ्यूजन नाही काहारी एथिरे कोनोसी असुविधा नाही। रिसेंटली गतकाली शुणिथिबे मुख्यमंत्री तांकर गोटे लेटर लिखिक दैछंती जे मोर वर्धित दरमा दरकार नाही ताकू गरीबंको कल्याण रे लगा जाऊ। तो एठी गोटे कथा मु कहि रखिबी से निजे जदि ए बिल को विरोध करिथांते तांको पार्टीर जेतिकी नेता मंत्री रहिचंती समस्ते विरोध करिबा पई बाध्य हितांते आउ ए बिल को सेतेटा सहजरे विधानसभा रे पारित करा जाई नथांता। काहेकि नाम ओडिसा रे एबे जदि सबुठु स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी थाए ता होची बीजेडी आउ बीजेडी रो सबुठु लीडर जदि थान से होचंती नवीन पटनायक। सेही बिल को अपोज करिवार थिला किंतु से भी एहा को ग्रहण करिनेले आउ जेहेतु निजर आउ अधिक दरमा नाही दरकार नाही तेनु से निजे लेखिक देले मोर आउ वर्धित दरमा दरकार नाही ताकू गरीबंको कल्याण रे लगा जाऊ। तेनु एठी काहा को कहिबे कहंतो सबु ओडिसावासी जानी कि सुधा भी नीरव जे काहा को कहिबे। एपटे चाषींको अवस्था शोचनीय एपटे एजुकेशन सिस्टम केमिति डेवलप हबो ता जणा पडुनी काहा को देखा जाउनी काहा को हेल्थ सिस्टम काहा को देखा जाउनी। बास जो माने को हाथ रे एबे चाबिकाठी रहिछि सेमाने तांकर जहा करबा कथा करूछंती। एपटे देखंतु निर्वाचन समय रे सुनी आसुतबे कि चाषी भाई माननकु एणि कि पीएम किसान सीएम किसान योजना रे जेतिकी टंका मिलुछि अधिक टंका मिलिबो। निर्वाचन सरीगला एपटे 2 वर्ष बीती गलानी आम ओडिसा रे बीजेपी को किंतु एजाय ता नै कि कोनोसी खोज खबर नाही। गत 5 वर्ष तळु योजना गुडी करे जेतिकी टंका मिलुथुला एबे सेतिकी मिलुछि किंतु नेता मंत्री माने देखिले एबेका समय भी जेतिकी टंका पाउचंती सेतिकी एनफ किंतु ता परे भी 3 गुण 4 गुण लेखाई दरमा समानकर बढ़ी दिया गला। आजिर समय गोटे मिछ कथा आपण माने जेते भी धीरे धीरे कहंतु ना काहेकि ता लोकन को सुना जिवो किंतु गोटे सत कथा जेते भी आपण चिले कि कहंतु ना काहेकि ता लोकन को सुना जिवो नाही। तो जो कथा सत म आपण मान आगे उपस्थापना कली गोटे भोटर हिसाब रे ओडिशावासी हिसाब रे मोर कहिबार एतिकी अधिकार अछि ओडिसा रे कोन होउची कोन नाही। तेणु आपण भी जदि जने भोटर आपणकर भी कहिबार अधिकार अछि नीरव रुहंतुनी। जदि आपण को ठीक ए सब लागुनी निश्चय आ ऊपर निजर मत आपण माने रखंतु कमेंट करंतु। देखंतु मोर मत एया ए बिल आदौ भी ग्रहणीय नुह। ए बिल रे संशोधन अणा जाऊ नचेत ए बिल को प्रत्याहार करिनिया जाऊ। जने जनप्रतिनिधि हिसाब रे लोकंकर सेवा पाई जदि मासिक एते टंका दरमा मिलिबो से लोकंकर सेवा करिवो तो ना विलासपूर्ण जीवन यापन करिबा पाई सरकार ताको एते लक्षाधिक टंका मासिक दरमा देबे। निश्चित आपण माने समस्त बुद्धिजीवी निजर मतामत कमेंट रे रखिबे। एजें जदि हमर वीडियो देखि थांती वीडियो को समस्त लाइक करिवे शेयर करिवे व्हाट्सएप फेसबुक रे सबुआडे शेयर करिके समस्त को पाखरे वीडियो को पहुंचांतु। समस्त जेमिति ए बाबत रे जानिबे आउ जेमिति सजग हेबे निज निजर मत रखिबे ए बिल को जेमिति निश्चय संशोधन करा जाऊ।